जय माँ मंगला जगत जननी माँ मंगला जगतर कल्याण करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विधि प्रमोद शतपथी जंत्र ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मान स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 14/1/2021 मसीहा गुरुवार दिन धनु राशि मकर राशि को रवि संक्रमण करिवे। मकर राशि रे रवि संक्रमण करिबा फल कौन रहिब 12टी राशिर शुभाशुभ फल केमिति कटेइबे एई मासटी कौन करिवे अशुभ ग्रह मानक पई प्रतिकार एवं कौन करिबा उचित कौन न करिबा उचित आसंतु जानिबा। रवि मकर राशि रे रहिबा फल कौन फल प्रदान करुचंती। तबे राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जात पुरुष एवं महिला मानकर एई समय रे रवि मकर राशि रे संक्रमण करिबा समय रे स्वास्थ्य रे किछि परिवर्तन घटिबो। व्यवसाय रे आशातीत लाभ करी किछि नूतन पदार्थ संग्रह करिबा सह बैंक बालांस मध्य वृद्धि पाइब। नुआ बेपारी सह संपर्क जोगु नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारंती बा योजना प्रस्तुत करि पारंती। प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन रे मध्य मधुरता सृष्टि हबो। बंधुंक सहयोग रे केतक समस्यार समाधान हो जिवो। आकस्मिक अर्थ लाभ सुनाम प्राप्ति सम्मान वृद्धि बासस्थान बा जानवाहन मध्य प्राप्ति हो पारे। कर्मक्षेत्र रे पदोन्नति सह नूतन कर्म प्राप्ति हेई सुख समृद्धि वृद्धि हम। सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसित हेबे। जागा जमी उच्च स्तरीय वाहन बा स्वर्ण अलंकार किछि क्रय करि पारंती। बंधु मित्रंक ठारू उपहार प्राप्ति हब। पुओ झियंक कर्म स्थिर हवा फल खुशी अनुभव करिवे। जनसेवा निजको नियोजित करि पारंती। बेल काठरे चंदन घोरी प्रत्येक दिन मस्तक धारण करंतु। देखिबे एई समय तक बहुत भलरे कटै दी पारिबे। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जात व्यक्ति मानक पई बा महिला और पुरुष मानक पई ये मासटी मिश्रित फल प्रदान करिवो। जा फलरे शरीर सुस्थ रहिबो। मानसिक दुश्चिंता मध्य दूर होई जिवो। शुभ कार्य पई धनर व्यवस्था मध्य करने को पड़ी पारे। परिवार बा धन संपत्ति उपरे ध्यान केंद्रीभूत हब। बाधा विघ्न दूर हो जश मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलिबो। बंधु मित्रों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य संपादन करि पारिबे। कार्य स्थिति रे सुधार हेले नुआ योजना अनुसार कार्य आरंभ करि पारंती। गृह समस्या मुक्ति मिलिबो। विरोधी माने दुर्बल हो जिवे। धन संपत्ति गृह कार्य रे मध्य समय बितेई दे पारंती। प्रिय लोकंक सहित साक्षात हब। पदोन्नतिर सुजोग मध्य पाई पारंती। दूर यात्रा करने को बाध्य हेबे। शिक्षा क्षेत्र रे मन लगेबे। सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान मध्य वृद्धि पाइब। ऋणरू मुक्ति पाइबा पई चेष्टित हेबे। शत्रु बाधा दूरेई जिवो। व्यवसाय रे प्रबल उन्नति हब। तुलसी मूलर माटी टिके प्रत्येक दिन तुलसी मूल टिके जल दे माटी टिके मस्तक रे धारण करंतु। देखिबे ये समय तक बहुत भलरे कटै दी पारिबे। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जात व्यक्ति मानकर बा पुरुष महिला मानकर ये मासटी सेते भलरे कटिबो नाही। मिश्रित फल बा मध्यम धरणर शुभाशुभ फल भोग करिवे। शत्रु विरोधी माने किंतु किछि क्षति करि पारिबे नाही। निजर योजना मुताबक काम कले कौनसी प्रकार असुविधा हबनी। नूतन बंधु मिलन हेतु मन खुशी रहिबो। दूर यात्रार सुजोग पाई सफलता मध्य हासिल करि पारिबे। स्वास्थ्य किंबा आईन अदालत संपर्कीय दुश्चिंता दूर होई जिवो। कौनसी सहृदय व्यक्तिंक ठारू यथेष्ट सहायता पाइबे। व्यवसाय रे सफलता अर्जन करिवे। आनुष्ठानिक कार्य सहज सरल रे समाधान करी अनेक पदमर्यादा वृद्धि पाइबा सह सम्मान लाभ करिवे। अनेक क्षेत्र में पूर्व योजना सफलता एवं लोक संपर्क आत्मसंतोष बढ़ेइबो। व्यवसाय रे आर्थिक उन्नति सफलता प्राप्ति अचानक धन प्राप्ति हवा सह मान सम्मान वृद्धि हब। कर्म क्षेत्र में उन्नति करने सह उपरिस्थ अधिकारी कृपा लाभ करि पारंती। भोकिला लोकंकु केबे भी निराश करंतुनी। देखिबे ये समय तक बहुत भलरे कटै दी पारिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇ କେତେକ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସନ ଭୂଷଣରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସହକର୍ମୀ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରିବାରିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାମଧନ୍ଦା ବା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଠକାମି ଭଣ୍ଡାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ये मासटी बा ये समय तक रवि मकर राशि रे संक्रमण करुथिबा समय रे बहुत भल फल प्राप्ति हबो। अत्यंत उत्तम फल प्राप्ति हबो। स्वास्थ्य ठीक रहिबो। अनेक प्रकार उल्लेखनीय परिवर्तन घटिबो। अचानक धन प्राप्ति हबो। व्यवसाय अनुबंध बा व्यापार विस्तार जागा जमी गृह वाहन उच्च स्तरीय वाहन मध्य क्रय करिवार सुयोग मिलिबो। कर्म क्षेत्र रे सहयोगी मानक जोगु उत्तम कार्य करी पदोन्नति मध्य पाई पारंती। नूतन कर्म नियुक्ति क्षेत्र रे सफल हेबे। दूर स्थान को यात्रा करी सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि हबो। शिक्षा क्षेत्र में परीक्षा परिणाम अनुकूल हम। परिवार रे केतेक समस्या बा जागा जमी गृह संबंधी केतेक समस्या सहजरे समाधान हेई परिवार रे जीवन सुख शांति रे कटई दे पारिबे। संतान पक्षर चिंता मध्य दूर हो जिवो। गृहारंभ दूर यात्रा नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारंती। भोग विलास आनंदमय मुहूर्त सांगकु परिवेश और सम्मानजनक घटना घटी पारे। माँ बापा गुरु गुरुजन को प्रत्येक दिन सकाळु पाद छुई प्रणाम करंतु। जदि पाखेरे नाहंती ताले तांको उद्देश्य रे प्रणाम जणांतु। कार्य आरंभ करंतु। मासटी बहुत भलरे कटई दे पारिबे। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि जात पुरुष एवं महिला मानकर ये मासरे मिश्रित फल भोग हब। जहा फल आर्थिक उन्नति फल चिंता करिथिबा कार्य ठीक समय पूरण हो पार। संतानर भविष्यत पई योजना करी किछि पुंजी मध्य निवेश करि पारंती। व्यवसाय क्षेत्र में प्रसार प्रचार फल आशातीत लाभ पाइबे। जरूरी कार्य पई यात्रा करिबाकु पड़ी पारे। कर्म क्षेत्र में वरिष्ठ व्यक्ति सहयोगी मानकर साहाय्य सहयोग मिलिबो। जगह जमी बासगृह जानवाहन क्रय करिवार मध्य सुयोग पाई पारिबे। संतानर सुखबर सुनी खुशी हो जिवे। अटकी कार्य पूरण हम। कठिन कार्य सहजरे मध्य समाधान कर दे पारिबे। स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन आसिबो। कोर्ट कचेरी मामला विवाद आपणक सपक्ष रे जीवो। क्रीड़ा प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता परीक्षा बा साक्षात्कार रे विशेष कृत कार्य हेबे। तुलसी मूलर माटी टिके मुंडरे प्रत्येक दिन धारण करंतु। देखिबे ये समय तक बहुत भलरे कटई दे पारिबे। एबे जानिबा परवर्ती राशि तुला राशि जात महिला पुरुष मानकर ये मासरे सामयिक बा मध्यम धरणर शुभ फल प्राप्ति हब। आनुष्ठानिक काम हासिल करने सकाशे बंधुंक साहाय्य उपरे निर्भर करिवे। घरोई संस्थार कार्य क्षेत्र में सफलता पाइबे। वरिष्ठ व्यक्ति सुसंपर्क स्थापित हब। बंधु मित्र निकट संपर्कीय व्यक्ति आर्थिक साहाय्य करि पारंती। कोर्ट कचेरी मामला बा विवाद आपणक सपक्ष रे जीव। प्रेम क्षेत्र में परिस्थिति जते जटिल हेले मध्य कौनसी प्रकार असुविधा सेमती हब नाही। गृहोपकरण क्रय करने मन बलैबे। संतान माने विद्यारे उन्नति करिवे। धार्मिक कार्य प्रति मध्य आग्रह प्रकाश पाइब। भाई भौणी मानक सह मनोमालिन्य सृष्टि होई पारिवारिक क्षेत्र में अशांति देखा दे पारे। सेतिपई सतर्कता अवलंबन करंतु। दूर यात्रा करी हईराण हरकत होबाकु मध्य पड़ी पारे। आय अपेक्षा व्यय वृद्धि पाइब। इष्ट देवी को चंदन अर्पण करी प्रत्येक दिन मुंड लगे प्रणाम करंतु एवं किछि भोग लगे पिला मानकु बांटी दियंतु। ताहाले देखिबे ये मासटी बहुत भलरे भलरे कटई दी पारिबे। परवर्ती राशि बिछा राशि। बिछा राशि जात पुरुष एवं महिला मानकर ये मासरे अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हब।
ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମେଣ୍ଟିଯାଇ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଆୟର ପନ୍ଥା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଧନ ଲାଭ ହେବା ଫଳରେ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ବେପାର ବିସ୍ତାର, ଜାଗା ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବା କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏ ଯଦି ବେପାର ବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ମା ବାପା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ ଇଏ ସମୟ ତକ ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ମିଳିବ। ଏ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କର୍ମ ସ୍ଥିର ହେବା ଫଳରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମାଧାନ ସହଜରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବା ସହ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଏ ସମୟ ତକ ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜାତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା କୌଶଳ କ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଭୂମି କ୍ରୟ, ବାହନ କ୍ରୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବାଧାବିଘ୍ନ କମ ହେବ ବା ସଫଳତା ମିଳିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୀର୍ଥାଟନ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏ ସମୟ ତକ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଥବା ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବା ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଖାଦେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲ କାଠର ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ତକ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ତକ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପରାକ୍ରମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଭାଗିଦାର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଚାନକ ମିଳିବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବହୁତ ଦିନରୁ ବାକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ଆଶା କରିଥିବା କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ।
विदेश यात्रा फल विशेष लाभवान हेबे समाज कल्याण धर्मानुष्ठान मठ मंदिर मानक योगदान करी प्रशंसित हेबे पैतृक संपत्ति को नहीं पारिवारिक द्वंद्व मेंटिजिव मानसिक एकाग्रता बजाय रहिबो कर्मक्षेत्र में पदोन्नति विभागीय अधिकारी सानिध्य लाभ इच्छित स्थान में स्थानांतर सहज सरल रे हो जाई पारिबो प्रत्येक दिन शଯ୍ୟା त्याग करिबा परे सूर्य नमस्कार करंतु बा गाधई सारिबा परे सूर्य को अर्घ्य प्रदान करंतु ताहले देखिबे ये समय तक बहुत भलरे भलरे कटई दे पारिबे। दर्शक बंधु आपण माने तो जानिले मकर राशि रे रवि संक्रमण करिबा फलरे ये समय तक केमिति कटेइबे बा कोन सबु भल मंद फल मिलिबो तेबे आगामी अध्याय रे पुनराय देखा हबो कुंभ राशि को रवि चलिले बा कुंभ राशि रे रवि संक्रमण कले कौन फल मिलिबो कौन सुविधा हबो कौन असुविधा हबो कौन करिवे तार प्रतिकार आगामी अध्याय रे जानिबा। जगत जननी मां मंगला आपण मानकर आशा अभिलाष पूरण करंतु एतिकी कामना करी रहूची पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय मां मंगला।